नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु मोर यूट्यूब चैनल रिवोल्यूशन इन एजुकेशन 3.0 को स्वागत करुछि। आज आपण मानंकर चर्चित विषय ओडिशा एजुकेशन सर्विस उपरे ओवरऑल आमे आलोचना करिबा, विश्लेषण करिबा। ओडिशा एजुकेशन सर्विस एसबी स्कूल ब्रांच रे आपण माने किभଳି भाବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର करेइबे, कौन रहिबो एग्जाम पैटर्न, ता सहित कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहुची आपण मानक पई, आपण माने कौन पीजी बीएड करिसंती कि नाही। द्वितीय कथा, सबुठारु चर्चित विषय 2025 मसीहारे ओईएस कौन आसीबो, सबुठारु आलोच्यर विषय। एवं ओईएस 2025 मसीहारे वैकेंसी लिस्ट मगा सरिलाणी कि, एवं आउ गोटे मध्य चर्चित विषय, ए वर्ष जदि पोस्ट आसीबो ताले ओईएस पोस्ट केते आसीबो, कौन पीजी बीएड कले हबो ना आउ अदर किछि क्वालिफिकेशन एड करिबा दरकार, एग्जाम पैटर्न कौन रहिबो, आसंतु ए वीडियो रे सविशेष आमे आलोचना करिबा। सर्वप्रथमे मु आपनकु एई जो ओडिशा एजुकेशन सर्विस रो वीडियो रे मु आपण मानकु कहि रखिबी 2025 मसीहारे आमर वैकेंसी आसीबो। पूर्व वैकेंसी अनुसार जदि आमे देखिबा, वैकेंसी लिस्ट रे आसीथिला नियर अबाउट 500 टू 600 पोस्ट वैकेंट अच्छी ओडिशा एजुकेशन सर्विस स्कूल ब्रांच रे। मु आपनको गोटे कथा कन्फर्म कर दउची, ए स्कूल ब्रांच आउ कॉलेज ब्रांच दुटा अलगा ब्रांच। एसबी जोटा स्कूल ब्रांच रो ओईएस, जोटा कि आपणकर स्कूल लेवल ले रिक्रुटमेंट हबो आपणकर हेडमास्टर और बीओ। 2025 रे 500 रु 600 ओईएस पदवी वैकेंसी अच्छी एवं आसीबो। बहुत यूट्यूब चैनल मध्य कहउचंते आसीबो। हाँ पिला माने मु आपनको क्लियर करूची, ओईएस निहाती आसीबो 2025 रे, किंतु आसीबो केते बेले आसीबो ना अक्टोबर रु नवेम्बर भितरे ओईएस पोस्ट पूरण करा जिवो। एवं मु वैकेंसी लिस्ट जदि मु कहिबी, ओईएस पाई वर्तमान सुधा आउ केते वैकेंसी अच्छी, वैकेंसी लिस्ट मगा जाई नाही, मगा जाई नाही। वर्तमान सुधा एई वर्ष वैकेंसी केते अच्छी मगा जाई नाही। ताले आम एई जो ओईएस तो निश्चय आसीबा, आपण माने पाखापाखि अक्टोबर नवेम्बर पर्यंत वेट करंतु, निश्चित भाव में ओईएस पोस्ट आसीबो। आपण माने भी पढ़ापढ़ी जारी रखंतु। तो सहित मु आपनको कहिबी, ओई ओईएस एग्जाम को आपनको एपियर करिया पई हेले विभिन्न प्रकार स्ट्रैटेजी आपनको करिया पई पड़िबो। ए सविशेष मु आलोचना करिबा। आपण माननको जो रिक्रुटमेंट जो करा जिवो से विषय रे आपनकर एडवर्टाइजमेंट रु आमे आलोचना करिबा। एटा थिला 2021-22 रो एडवर्टाइजमेंट। ए एडवर्टाइजमेंट आपण जानि पारथुले, ए जो रिक्रुटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ ओडिशा एजुकेशन सर्विस ऑफिसर इन ग्रुप बी अंडर स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट रो एटा पोस्ट रिलीज हेइतला 12/11/2021 रु 10/12/2021 भितरे फॉर्म अप्लाई पई कुआ जाइथिला। एटा ग्रुप बी पोस्ट, भलो पोस्ट। ता सहित एहार पे स्केल जदि आमे देखिबा, 2017 रूल अनुसार 44,900 रही पे स्केल। ता सहित लेवल 10 सेल 1 मध्य रही। ता सहित आम जी देखा एथर तो मुई जो वैकेंसी पोजीशन कथा मु कहूली, पाखापाखि 500-600 रु तो वैकेंसी इथर आसबार अच्छी, किंतु ये जो वैकेंसी हुए तो 500-600 पूरण हो न पारे। एथर 200 कि 300 आरि भितर आसीबो। पिला माने जेहेतु आसिले आमे ता भितर स्पष्ट चित्र कौन रहिबा आमे कहि परिबा, किंतु 500 रु 600 वैकेंट अच्छी पिला माने, किंतु से केबे हेले दबनी 500-600
से 200 ରୁ 300 भितर जदि आसो वैकेंसी आसीपे ता सहित अन्यान्य जदि आम कह एज बर्तमान समय गोटे मुख्य फैक्टर जदि एज आम देखा पिला माने जनरल बर्तमान समय से जदि कर 32 एज कर से 32 थिला आपण 21 वर्ष हो गले आपण माने एप्लिकेबल हेबे जॉब टी को पकेयापाई 32 पर्यंत जनरल 32 पर्यंत आपणकर पर्यंत पकई पारिबे जो माने अछंती तांकर एज रिलैक्सेशन रोची जो माने एससी एसटी कैटेगरी ता सहित पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मानकर एक्स्ट्रा एज हेले मधे से माने पकई पारिबे तांकर 15 ईयर रिलैक्सेशन रोची 15 वर्ष रिलैक्सेशन से मानक रोची ताहापर गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर आम जो देखा कौन कौन रही एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कौन पढ़ी आपण माने ओडिशा एजुकेशन सर्विस को आपण एप्लाय करि परिबे से कहूँ प्रथम पॉइंट रे से मेंशन करछि ए कैंडिडेट्स मस्ट बी ए बैचलर डिग्री इन आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स विथ मास्टर्स डिग्री इन एजुकेशन विथ बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लिकेशन जे कहूँ जदि पिलाटी आर्ट्स किंबा साइंस किंबा कॉमर्स करिछि मास्टर डिग्री करिछि ता सहित कंप्यूटर एप्लिकेशन तार नॉलेज अच्छी ताले से एप्लाय करि परिबो द्वितीय रे से कहिछि मास्टर डिग्री आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स विथ बैचलर डिग्री इन बेसिक एजुकेशन विथ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लिकेशन रहिले मध्य से एप्लाय करि परिबो एवं तृतीय रखिछि जे यदि इंटीग्रेटेड बीएबीडी करिथिबो जो 4 ईयर वर्तमान इंटीग्रेटेड बीएबीडी कोर्स होउछि विभिन्न प्रकार ऑटोनोमस कॉलेज माने सबू पिला मानक अवेलेबल करूछंती 4 वर्षिया बीएड कोर्स जदि से 4 वर्षिया बीएड कोर्स करथिबो ताले मध्य से एप्लीकेबल हे परिबो ही मे बी साइंस और आर्ट्स स्टूडेंट जहाँ होते मध्य से एप्लाय करने एलिजिबल हम आपण मैंने जदि 2 वर्षिया बीडी किंबा 4 वर्षिया बीडी करिसंती आपण मैंने ओईएस एलिजिबल होउचंती साइंस हुंतु बा आर्ट्स हुंतु बा कॉमर्स हुंतु आपण मैंने एप्लाय करि परिबे तो सहित एग्जाम फी पिला माने वर्तमान समय आगुरी होता कि वर्तमान समय एग्जाम फी रहुनी आमे मेथड ऑफ सिलेक्शन उपरको एबे जिबा कौन रोची ये मेथड ऑफ सिलेक्शन प्रोसीड्योर कौन रोची ये जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर प्रथमे आपणकर रिटिन एग्जामिनेशन हम रिटिन एग्जामिनेशन हला परे आपणको भाइबा वॉइस डका जीवो टोटाल जदि आमे देखिबा एठी 2टा स्टेप रे आपणकर एग्जाम हम प्रथमे होची रिटिन टेस्ट सेकेंड होची भाइबा वॉइस टेस्ट 2टा मेथड रे आपणकर एग्जाम हम से कौची तापरे कौ जगार एग्जामिनेशन सेंटर रहिबो कौची तो रिटिन एग्जामटा सेल बी हेल्ड एट कटक जोटा रिटिन एग्जामटा कटक रे हबो एटा हुए तो भुवनेश्वर हो पारे बालेश्वर हो पारे बरहमपुर हो पारे संबलपुर हो पारे विभिन्न 6टा जोन ले रही एग्जाम कराऊँगी ओपीएससी आपण मैंने जानिथिबे ता सहित अदर किसी एलिजिबिलिटी दरकार जमीक आप +2 सर्टिफिकेट 10 सर्टिफिकेट एटा सब ओडिया पास सर्टिफिकेट जो मैंने ओडिया मीडियम पिला नुहति से सब प्रकार रूल्स एंड रेगुलेशन रोची एटा आपण मैंने जानिथिबे एटा एते इम्पोर्टेंट नुहे मुझे जो नोटिफिकेशन आउट हो मु आ विषय गोटे संपूर्ण वीडियो नहीं आसबि कौन कौन आपणकर सर्टिफिकेट दरकार से विषय में आपण मैंने जानिथिबा दरकार प्रथमे आपणकर जो सर्टिफिकेटर आवश्यकता अच्छी एचएससी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपण इश्यू करेंगे बोर्ड बा काउंसिल पाखु द्वितीय कथा से कौच बीए बीएससी बीकॉम डिग्री जदि होइतिबो +3 आर्ट्स कि +3 साइंस कि कॉमर्स होइतिबो आपण माने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे तृतीय हूँ मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट इश्यूड बाय रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कंसर्न सब्जेक्ट रे आपण इश्यू करेंगे बीएड इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन न्यू दिल्ली इक्विवेलेंट बीडी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आपण जदि करेंगे से सर्टिफिकेट मध्य आपण आनिबे तो सहित मार्कशीट रखिबे इन सपोर्ट ऑल एग्जामिनेशन जो कि एचएससी मास्टर डिग्री ये सब कोर्स आपन को रखा पड़ो आउ आपणकर जो बीडी इंस्टीट्यूशन आप करेंगे एनसीटी सर्टिफिकेट मध्य आपन को मैंडेटरी आपणकर जो माने कास्ट होते एससी एसटी एससीबीसी बा पीडब्ल्यूडी आप सर्टिफिकेट मध्य इश्यू करेंगे यह सब कैटेगरी आपणकर
ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ମୁଁ ବାହାରିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିବି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିବ ସିଲାବସ୍। ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି OES ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ଆପଣ ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ସିଲାବସ୍ର ଥିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ପଢ଼ିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆମେ ଦେଖିବା ସିଲାବସ୍ ପ୍ରଥମେ। ହୁଏତ ଏ ସିଲାବସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଲାବସ୍ ହିଁ ରହିବ। କିଛି ପ୍ୟାଟର୍ନରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଆଣିପାରେ OPSC, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ସିଲାବସ୍ ସମାନ ରହିବ। ଗତ ଥର ବି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହେଲା 21ରୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା 2016ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମାନ ସିଲାବସ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ଇଂଲିଶଟାକୁ ସେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଥିଲା, ଆଉ ଅଦର ଯେଉଁଟା ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶ ତାକୁ ସେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଥିଲା, ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜକୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଥିଲା, ଏଜୁକେସନ୍କୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଥିଲା, ପୂର୍ବ ପ୍ୟାଟର୍ନରୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲା। ହୁଏତ ସିଲାବସ୍ ସମାନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଚେଞ୍ଜ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ, ଯେହେତୁ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ସିଲାବସ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସ୍କୁଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗ୍ରୁପ୍ ବିର, ସେ କହୁଛି ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶ ରହୁଛି। ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶ ଏଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପେପର୍ ୱିଲ୍ ବି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କ୍ୟାରିଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ 100। ସେ କହୁଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେବୁଲ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, 100 ମାର୍କରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, 50 ମାର୍କ ଏସେ ରହିବ, ଆଉ 50 ମାର୍କ କ'ଣ ରହିବ, ରାଇଟିଂ ଇଂଲିଶ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 10 ୱିଲ୍ ବି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଦ ପ୍ରେସି ଲେଟର୍ ରାଇଟିଂ, ଏଟା ସବୁ ରହିବ। ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶରୁ 100 ମାର୍କସ୍ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ପଡ଼ିବ। 50 ମାର୍କ ଏସେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ 50 ମାର୍କ ପ୍ରେସି ରାଇଟିଂ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 50 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ। ଟୋଟାଲ୍ ଇଂଲିଶ ଆମର 100 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। 50 ମାର୍କ ପଳେଇଲା ଏସେ, ଆଉ 50 ମାର୍କ ପ୍ରେସି ରାଇଟିଂ, ଆଉ ଅଦର ଗ୍ରାମାଟିକାଲ୍ ଏରର୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆରିପୁର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଇଂଲିଶରେ। ଏଟା 100 ମାର୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଦେଖିବା, ଦ ପେପର୍ ୱିଲ୍ ବି କ୍ୟାରିଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ 100, 100 ମାର୍କରୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, କେଉଁ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଦ କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ସଚ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଏଜ୍ ମେ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଏ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ହୁ ହେଜ୍ ନଟ୍ ମେଡ୍ ଏ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଏନି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ। କହୁଛି ତମେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପିଲା ହିସାବରେ ତମେ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି, କରେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଯାହା ରହୁଛି, ପଲିଟିକାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଏନି ଅଦର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜକୁ ପଢ଼ିବା ଆଉ ବୁଝିବା, ତାକୁ ଜାଣିବା, ଆ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, OCSରେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ୁଛି, ତା ସହିତ ସେଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜୋଗ୍ରାଫି, ୟା ଉପରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ସବୁ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ 100 ମାର୍କସ୍, 100 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜୋଗ୍ରାଫି, ପଲିଟି, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଏଟା ମଧ୍ୟ 100 ମାର୍କ। ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶ 100 ମାର୍କ, ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ 100 ମାର୍କ। ତା ସହିତ ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋର୍ ଯେଉଁଟା ଏଜୁକେସନ୍। ଏ ଏଜୁକେସନ୍ରେ 150 ମାର୍କରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେବୁଲ୍ରୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେବୁଲ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ PGରେ, BEdରେ, MEdରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇ ଏଜୁକେସନ୍ ସେଇ ଏଜୁକେସନ୍ରୁ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ 150 ମାର୍କରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। 150 ମାର୍କରୁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର ଫିଲୋସଫି, ଏଥୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାଇକୋଲୋଜିରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁପରଭିଜନ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ରେ ରହୁଛି, ଆକୁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 150 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁଟାକି MCQ ବେସ୍, ଟୋଟାଲ୍ MCQ ବେସ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 150 ମାର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହୁଏତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ ମେ ବି, କିନ୍ତୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ହିଁ ରହିବ ଏଜୁକେସନ୍ରେ। ମୁଁ ଯାହା ବି ଆଇଡ଼ିଆ, ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ବହି ଆଣିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଜବ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ବି ମିଳିବ।
ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ଡ୍ର କରିବେ। ଏଇଟା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କି ପିଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଏଡ଼୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ନିୟର ଏବାଉଟ୍ 200ରୁ ଏଭଭ୍ ପୋଷ୍ଟ ରିଲିଜ୍ କରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ସିଲାବସ୍ ମୁଁ କହିଲି, ଆଲୋଚନା କଲି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଏଥର 2025-26ରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ OES ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।